Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Anissa Jurniawan, NPM 19110400021, Class 12I. Here, I will tell you about phonotactic rules of English. Okay, understanding phonotactic constraints. Phonotactic constraints are rules and restrictions concerning the ways in which syllables can be created in a language. Linguist Elizabeth Zega observes that language do not allow random sequences of sounds. Rather, the sound sequences a language allow are a systematic and predictable part of its structure. Aturan fonetik bahasa Inggris. Memahami kendala fonetik. Kendala fonetik adalah aturan yang batasan tentang cara-cara di mana suku kata dapat diciptakan dalam suatu bahasa. Ahli bahasa Elizabeth Zega mengamati bahwa bahasa tidak mengizinkan urutan suara yang acak. Alih-alih urutan suara bahasa kemungkinan adalah bagian yang sistematis dan dapat diprediksi dari strukturnya. Okay, next, sequential constraints in phonology. Many of these rules deal with grammatical structure that require you to form your sentence with certain word order to be meaningful. Others refer to how you pronounce certain word, when to voice a sound, and when to leave it voiceless. Sequential constraints in phonology refer specifically to the cluster of sounds that you are allowed to use when making word happen. Jadi, kendala berurutan dalam fonologi. Banyak dari aturan ini berhubungan dengan struktur tata bahasa yang mengharuskan Anda untuk bentuk kalimat Anda dengan urutan kata tertentu menjadi bermakna. Yang lain merujuk ke bagaimana Anda mengucapkan kata-kata tertentu, kapan harus menyuarakan suara dan kapan harus meninggalkan suara atau tak bersuara. Kendala berurutan dalam fonologi merujuk secara khusus pada kelompok suara yang boleh Anda gunakan saat membuat kata-kata. Okay, next. Specifically, your brain knows that a word that starts with a stop consonant cannot be followed by another stop consonant. K, B, I, L. And if a word starts with a, L, or R sound, the next sound must be a vowel, not stop. L, B, I, L. Jadi secara khusus, otak Anda tahu bahwa sebuah kata yang dimulai dengan konsonan stop tidak dapat diikuti oleh konsonan stop lainnya, K, B, I, L. Dan jika sebuah kata dimulai dengan bunyi L atau R, bunyi berikutnya harus berupa vokal, bukan stop, L, B, E, L. Okay, next. In English, you're limited to 3 sound consonant cluster at the beginning of word or syllables. First sound, second sound, and third sound. Cluster example word transcription, SPL, split or split. Dalam bahasa Inggris, Anda terbatas pada kelompok konsonan 3 suara di awal kata atau suku kata. Suara pertama, suara kedua, dan suara ketiga. Contoh cluster transkripsi kata SPL, split or split. Next, components of syllable. The syllable is a constant feature in every spoken language in the world, and most people have an intuitive sense of what a syllable is. Each language has its own rules about what kind of syllables are allowed and what kind aren't, but the general structure is the same everywhere. A syllable can have as many as 3 parts: onset, nucleus, and coda. Jadi komponen suku kata adalah fitur konstan dalam setiap bahasa lisan di dunia, dan sebagian besar orang memiliki pemahaman intuitif tentang apa itu suku kata. Setiap bahasa memiliki aturannya sendiri tentang jenis suku kata, apa yang diperbolehkan, dan jenis apa yang tidak.
tetapi struktur umum adalah sama di mana-mana. Sebuah suku kata dapat memiliki sebanyak 3 bagian: pemulaan, inti, dan koda. Next, in English and most other languages, most syllable nuclei are vowel. The syllable structure analysis of the word read, lock, strap, and window are as follows. APA symbol are used to show the sound in the word syllable. Dalam bahasa Inggris dan sebagian besar bahasa lainnya, sebagian besar inti suku kata adalah vokal. Analisis struktur suku kata dari kata baca, gagal, tali, dan jendela adalah sebagai berikut. Simbol IPA digunakan untuk menunjukkan bunyi dalam kata atau suku kata. Next example, write one set syllable. On set are rhyme ID, within the rhyme nucleus I, coda D. Another example, block one syllable. On set FL, rhyme AP, nucleus A, coda P. Okay. Next, per syllable, WLN, onset W, rhyme LN, nucleus L, coda N. And then another example, second syllable, D, O, onset D, rhyme O, nucleus O. This syllable has no coda. And the last, linguists often use tree diagrams to illustrate syllable structure. The syllables note at the top of the tree branches into onset and rhyme. The onset note branches because it contains 2 consonants. F and L, the rhyme note branches because this syllable has both nucleus and coda. Ahli bahasa sering menggunakan diagram pohon untuk menggambarkan struktur suku kata. Simpul suku kata di bagian atas pohon bercabang menjadi onset dan rhyme. Noda onset bercabang karena mengandung 2 konsonan, F dan L. Simpul sajak bercabang karena suku kata ini memiliki baik nukleus maupun koda. Okay, thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.